أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجرنا الله تعالى من البدع والضلال ومن النار. أيها المسلمون، اعلموا كما قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمعية المسلمين والمسلمات والحاضرين في هذه المجلس المبارك. أحيانا الله وإياكم ونسأل الله التوفيق. أما الله سبحانه وتعالى كالا تندو كالا بركة مسامي تندو لكا كان واتي بلا هليو به مسامي كيلن فلانا تعالى لم يلد ولم يولد فما ولو أما فين ولا كسنوما دمن بطالا كبارا ولا مسامي كيلن كان مسايا لانشوه ولا لانفيونا كاتندو كباركة لكو بلا جلتي مساي كاتندو كباركة لمي أنصر جدي من غام منتونا كاتندو كباركة لمي كتابولا سن هرما تشاوما كاتندو كباركة لمي أنصر منتونا سن هرما لا كاتندو كباركة لمي أنفسيا كاتما كدام فين توفنا كام يقولوا كام فيونا بالمسلمو أمبلا تندو كباركة ka kishi nema shaman jina fi ako jiri dan fa na sun herma kan nole Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam min yo mada do kulo kan yo fana tena dana ala kan bela jina sura chirin ban ga man to na sun herma la islamau fen fen ya resro ni kenen kan ga fuli kenen bebe kadamina karamogowla kawabla kan bagawla kawabla lamin ko baga kilin bela jelina madam mani resroni kenen kanya amba nyina la fela ka kenen be ke jide ban ka sunala sabati yoroi dine fam yakun ma ala ko di ambela jenema mi be banda kono ya rabbi ala ka islamu na fana fenye dina chien ala ka sabati akan ya rabbi ala kana ka dine ko ke yani an nya famuni la halai dine bara chogon ma ala ko no yambela jenema islamu bela jene folen kofe anana sigi kene kileni kan kura ala kan nin kun sabati tiɲɛ kan bi walada an bɛ boli alsa ala subhanahu wa ta'ala kele banciya n'o ye a tawhid an b'a fɛ ka kuma fɛn kan bi o le hanifiyata millata ibrahima nin kɛnɛ ni an b'a fɛ ka boli fɛn kan bi o le nin ye نولى أنغا كتاب شرح الأصول ثلاثة الأصول على شرح
yani ina fandela ka kuma fi kenen kan ka koro yani Abdullah ibn Baz, Muhammad Salih Uthaymin, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, Salih ibn Fawdan al-Fawdan, Salih ibn Abdulaziz al-Sheikh. Nun ka kitabu kuma kan fara li ɲɔgɔn kan kitabu bani kɔnɔ an b'a fɛ k'an da don dɔ la bi ka d'an balima silamɛw ma n'o le ala kelebancɛli ye. Silamɛw tawhidi ni a ka gɛlɛ diinɛ nin kɔnɔ kosɛbɛ, f'an bɛɛ k'an hakili to an yɛrɛ la. An y'a fɔ n ye ma silamɛw ka sa, walakin c'est la qualité qui fait la différence. An k'an hakili to an yɛrɛ la, sabula diinɛ ye fɛn dɔ ye a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ. N'i y'a faamu ɲuman na i b'a ye i bɛ lafiya, mais jɔnni si ma kisi. An bɛɛ k'an cɛsiri mun ye sahaba ye, mun ye kiraba nin ka yamaruya ye sallallahu alaihi wasallam. Ala ka o faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma, ala k'an sabati o kan. Bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka baara kɛ. N'i ye mɔgɔ min ka bɛɛ ko k'ale t'a sahaba le, mais walakin an kan ka fɛn dɔ faamu, hakika la k'a lɔn ko tayɔrɔ le bɛ diinɛ nin na. Hakika la dɔ le nana de k'a lasanu ma, hakika la dɔ le nana de k'a walawala n'u ye. Hakika la fana ma ba yɛrɛ la fana mɔgɔ dɔ le ya fɛn dɔ le ya choisi k'ale fana fisaya ka tɛmɛ an bɛɛ kan. Donc ale le kan k'a ladege anw fɛ. A ye min kɛ nin ye an k'an k'o le ladege diinɛ nin kɔnɔ. An ka walada bɛ boli nin kan bi. Silamɛw, n'a fɔra an ye ko hanifiyatu millata Ibrahima, ko le nabila Ibrahima ka sira ye. N'i y'a mɛn ko hanifiya, Imam Ibn Baz a ka walawala la ni kitabu nin na, comme anna al-hanifiyya millata Ibrahima an ta'budu Allaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Ko n'i y'a mɛn ko hanafiya, o kɔrɔ de ko sira ladegeli bolo ma. Ko n'i y'a mɛn ko hanafiya, hanifiyata o de nabila Ibrahima ka sira ye. Ko n'i y'a mɛn ko hanifiya, nabila Ibrahima ka sira, ko le an ta'budu Allah, ka Allah subhanahu wa ta'ala kelen bato, wahdahu mukhlisan lahu ad-din, ka masaba ni kelen pe bato ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen khalisa ala ye, ko de ala ka diinɛ nin ye. Wa bizalika amara Allahu jami'a an-nasa wa khalaqahum laha, ko le sababu nacho ka Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe bato ka fɛn nin bɛɛ khalisa ala ye, ko ala ye adamaden bɛɛ da ni kama. Ala ko amala Qur'ana kono di, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma jinɛ ni adamaden dan fosi kama, molu dan fɛngɛrɛ kama do koloni kan, illa liya'buduni, fo o k'ale Allah subhanahu wa ta'ala bato. Ala ko k'a manu dan foyi kama, jinɛ ni adamaden dan foyi kama, fanga ale ala bato. Ala yin fa yin fi suratul Dhariyat aya 70 ani aya 6. Wa ma'ana ya'buduni ay yuwahidun, kuna me ko ne batoli ko mu ka ala kele banciya. Wa a'dhama ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradu Allah bil ibadat. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ayenya maryam di mogo ma feni bela jenina belebele ba ko de ala kele bancari. O korobedi ko ka Allah subhanahu wa ta'ala ke kelinyi abatula. Wa a'dhamu ma naha anhu shirku, ko ayang ben ka bo fem manola olul bela jenina belebeleba. Le plus grand introduction de Dieu au fin du mai ko le flanga fay, wa huwa da'watun ghayrihi ma'hu, ko le ka fengre wele ka kafo alama ala batu chogo la salamaw nin ka bada male shama hakilima abanu nyene na fala ko flanga fya ba mogombe na tesele ka be système mine ka saga mine ka machine mine ka faga fendo la ka jeli bo fendo ka ko flanga fuyi bala flanga fya na be soro salamaw yere shama yorola ni ala ma descenda mina sadoma ko ka yini Allah subhanahu wa ta'ala ya angben ka bo femi ma bela jenina belebele ba o femi ko le flanga fya ko ya angben ka bo ma ko ka bo ka teme fem bela jenika ala ki mala qur'ana kono wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an, kwangala bato masami Allah subhanahu wa ta'ala ka kana flaka fo Allah subhanahu wa ta'ala manyeshima. Allah fa qur'ana kono fi suratul nisa aya 7 ani aya 8.
أنكرم وقام تشودي إمام ابن باز رحمه الله كوني نكماني جتيمنا حنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له دين نبي إبراهيم كسر كودي كا الله كلمة باتو كفين بلا جني كرن كرن الله سبحانه وتعالى وهي التي قال الله فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كسر فلاني تشونولي ka nabila ibrahima ka sira no de ala kele banchali ka fembe keren keren ala subhanahu wa ta'ala ko mi fileni yecho ko ala subhanahu wa ta'ala ya ka chidin balla nyamaran on au ole fananyo fa ka chidin bai ala ko ma qur'ana kono di thumma awhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifan Arabe kan fanye fi suratul Nahl verset 123. Au kofe anye la jinin ke ika tunku sira ko minyi nabila Ibrahima ka sirai minyi sira klinin. Fal hanifiyatu hiya millati allati fiha al-ikhlasu Allah wa mawalatihi wa turku al-ishrak bihi subhanahu. Konia me ko sira nabila Ibrahim ka sira ko le fem yi ka fem bela jeni keren keren Allah subhanahu wa ta'ala aka dauna ayif mi ka fila ka fale Allah subhanahu wa ta'ala masami masasan mai kiki roma jan ka boni bela jenina wal hanafi huwa alladhi aqbala ala Allah wa a'rada amma siwahu wa akhlasa lahu al ibadat ka Ibrahima واتباعه وهكذا الأنبياء واتباعهم كونيا مكسرة ويفني الله سبحانه وتعالى بمنالك سرا مما الله سبحانه وتعالى بمنالك سرا مغامين تونا أسرا يغنكو كافين بكرن كرن على باتو چولا إنا فو إبراهيم يا كنيما أني مغامين بينو لفانا تونا نبيل إبراهيم كو أني چيرمبو يا كنيما أني مغام تونا چيرمبا نغانيا مريكم بالمسلمو ala kodi kay la jini ke chidin bani kanu de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ko akato abema ka sira kono de nabila Ibrahima ka siratu yimunyi ole tunyi ala kele bancha islamaw anka hakili sro anga sekani yoroni fam ayini kuma fo ka katu aka sira ko ka katu nabila Ibrahima ka sira ko nabila Ibrahima mi ni aleka ko letuni ala kele banchayi Allah subhanahu wa ta'ala yere man kutu shama fo nabila Ibrahima ka yere bado na sro ide la ka nabila Ibrahima ka kisalame man kutu shama sro nabila Ibrahima na sumogouche salamahu ala nyamara li kiraban ma sallallahu alaihi wasallam odolan taramo be ka mufanya aw kama kuwa bizalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha ni kuma bani kama no de ala kele banchali no de nabila Ibrahima kasrai ala ya benda ni kama ala ya adama dem benda ni kama ala ya an bladu kulu kanini kama qala wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha fa amarhum bitawhid wal ikhlas ko ala ya adama dem bela jene nyamaria kan bela jene dan kama kan bela nyamaria ka an bela jenim fana anyinan fe kangale ala kelimbanciya ka fen be khalsale Allah subhanahu wa ta'ala wala khalaqahum liya'buduhu ayun dani fana kangale ala kelimbatu sabula le falani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinan adam madinda fo kama fokale ala batu wa amarhum bi an ya'buduhu wahdahu fi salatihim Allah subhanahu wa ta'ala anu nyamaria kangale ala kelimpe batu anga selula wa sawmihim ani anga sunna wa du'aihim ani anka duula wa khawfuhum ani anka yani sranya kula wa rajaihim wa zabihim wa nadarihim wa ghairi dhalika min anwa'il ibadat ni biki yere la sinka wa alama ibeka kantigeli mke ibeka damakasi mke ibeka sranya mke ku kani bela jeni keren keren Allah subhanahu wa ta'ala imbal maslamu kulluhu lillah ni bela jeni kakani alai ala ni fui mambo ala lima
ala prende kani bela jene fana isago ke ina ki saralan mana ni ya kerenkere ala subhanahu wa ta'ala ala ko ama qur'ana kono chodi wa qada rabbuka ay wa qad farada rabbuka ala ta'budu ila iyahu ko ala subhanahu wa ta'ala minya antigi alai ko ako ate benye shima ki ka le tigre wole ka frale Allah subhanahu wa ta'ala ka ate bale Allah subhanahu wa ta'ala ma nyeshima ki ka fengre wole ka frale alaka Allah fa fi suratul Isra verset 23 akwa ma fi suratul Fatih yani Fatihatu kono iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lomba men kisenkani ayani fo an karamɔgɔ dɔw ka kuma na o hali ni ka suran dɔn ta dana Fatiha ma k'a bɛ wasakɛ silamɛ ni a y'a sɔrɔ i y'a kɔrɔ dɔn i y'a faamu i y'a dɔn ka kila k'a baara kɛ na ni a ye a ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ala e ni bato le ka kan kuma nin kɔrɔ bɛɛ tɛ bato fɛn gɛrɛ tɛ yen ele man ka dugawu ɲini fɛn gɛrɛ fɛ e man ka seli kɛ fɛn gɛrɛ ka yamaruya la e man ka sun mɔgɔ wɛrɛ ka yamaruya la e man ka siran fɛn gɛrɛ ɲɛ e man k'i dama kasi ka wa fɛn gɛrɛ ma ele man ka kantigɛli kɛ fɛn gɛrɛ ye fo n'a kɛla ala subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu bato ni ala de ka kan kantigɛli bɛ ka k'i fɛ dama kasi bɛ k'i fɛ i b'i wale jigi sɛmɛna fɛn min na i bɛ dugu dɔw ɲina fɛn min fɛ nin bɛɛ lajɛlen jatilen de don bato dɔ ye ko o man kan fɛn gɛrɛ fo n'a kɛla ala subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'in dɛmɛ ɲini fana ni ala de ka kan ala ma fɔ k'ale dɛsɛlen don i ka dɛmɛ nu jaabi la koyi ne le mako bɛ fɛn fɛn na don kolon kan hakikala ne le mako bɛ diɲɛ hɛrɛ fɛn fɛn na ala ko k'a caman b'ale fɛ yen a tɛ se ka ban masa min yɛrɛ ko n'i ka duniya kɔnɔmɔgɔ ninnu bɛɛ to fara ɲɔgɔn kan jinɛ ni adamaden bɛɛ to fara ɲɔgɔn kan k'u ka an bɛɛ lajɛlen sɔn nafolow la diɲɛ hɛrɛw la sanu ni nafolow la ka i n'a fɔ dumakolo ni sankolo ni cɛ fila fali fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ka di adamaden bɛɛ kelen kelen ma jinɛ ni adamaden ma ko n'i y'o jate minɛ bɛɛ sago dila an yɛrɛ ma duniya hɛrɛw la ko n'i y'o jate minɛ o tɛ foyi bɔ ale ala ka masaya la fo ni a kɛla i n'a fɔ i ye aiguille ta i ye miseli ta ka taa to fitinin o fitinin don baji la o ni hakɛ min bɛna bɔ ji la cɔ k'a kɛla ko o ɲɔgɔn de b'ale ka masaya la silamɛw anw ye silamɛw de anw ko le ko nahanul muslimun anw ye silamɛw ye an ka ni jate minɛ dɛ karamɔgɔ bɛ ka walawala d'an ma i b'a fɔ olu bɛɛ ko iyyaka na'budu ala ni bato de ka kan bon n'a sɔrɔ ko ni e kɔni dalen b'a la ko ni bato ala de ni bato de ka kan wa iyyaka nasta'in i bɛ ka ala bato i cɛ siri kana taa mɔgɔ gɛrɛba bato i kana taa sheku bato i kana kantigɛli kɛ ni mɔgɔ gɛrɛ ka laɲini ye i kana kantigɛli kɛ ni mɔgɔ gɛrɛ ka jinɛtigi dɔ ka laɲini ye an ka hakili to nin na dɛ ka dɛmɛ ɲini ala de fɛ ala ko k'i k'ale deli ale ka welelu kan ka jaabi ɲɛ min ma a ka welekan bɛ jaabi lahala min na i cɛ siri k'o le ɲɛɲini k'o dɔn ala bɛ kan fɔ yen fi suratul Fatihatu aya lori kɔnɔ wa qala subhanahu wa ta'ala fa'budullaha mukhlisan lahu din ko an ka ala subhanahu wa ta'ala bato mukhlisan lahu ko ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ka khalisa ala subhanahu wa ta'ala ye fa ya ibadallah an tɛ jateminɛ dɔ kɛ ba ala bɛ ko fɔ fi suratul Zumar verset 2 fa'budillaha mukhlisan lahu ka ala kelen pe bato ka fɛn nin bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ale ala ye i mako bɛ fɛn fɛn na nin k'i k'a ɲini ale ala fɛ ale ma sɛgɛn i jaabili la o e k'ale ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛw jateminɛ bani ne yɛrɛ k'ale ka ala ka hakɛw jateminɛ a ko k'ale b'i sago d'i ma Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an fana kono ya ayuhan nasu ubudu rabbakum aw adamadenw akati ala bato masami yanda akuka mandan fo shikama de ko fo na kala bato ni anga hakil to bato ni na hakikala selini o ye bato do yi suni ye bato do yi don bi kilife ni bato do lu ibe ka dama kasem gala fe ni bato do lu kana tegeni me kilife ni bato do lu ya ndeme ni me kilife ni bato do lu ni bela jeni jatile be bato do yi هذه العبادات هي التي خلق الله الناس كوي مي فلي باتون نمبي كافان فتي كوني ني كما الله سبحانه وتعالى يا دمديندا خلق لها الثقلان وهي التوحيد له وطاعة أوامره واجتناب نواهيه الله سبحانه وتعالى دا كوني كما كيكو لفام ودي على كلي بانشالي
wa ta'ati awamirihi ka tunga kan yamarga ko wajtanaba nawahihi ka iroma jiya ka ba ka gbeni ko ma ya fo ki ka femi ko lutui Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kono wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun ma jinani adama den da fo kama fo kali Allah subhanahu wa ta'ala bato salamaw ante ni ron famba amba ina la fa'al bilala ka dine fo makon madam bela jenema ambe ka mini salamaw fe be ya rabbi ala ka dine fo makon madam bema ala ko Qur'ana kono wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun ma jinani adama den da fo kama fo kali Allah bato ko ni kuma mi be ko fu ka adama don ka se ka ni kuma n koron fam o la nyini keren ni bo la fu ika baraka ni alaka nyamarawi ay gben ka bo na ki yorma jan ka bo ma ikana fu yi keren fengere funa kala Allah subhanahu wa ta'ala ka nyamarayi kama bo le fanya al khidar kono ko silama ma nga fu ke ko fi ka alaka kiti don Allah silama wa ala kele banchali kan hakil tola كنيامة كو التوحيد على كل بنجل هو إفراد الله بالعبادات فتقصده بالعبادات دون كل من سواه فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنا ولا غير ذلك كنيامة كو على كل بنجل وديك الله سبحانه وتعالى كريم kale ke kelen aka batola ka feni be kren ale Allah subhanahu wa ta'ala kelen ate be ka foi fana wele ka frale Allah subhanahu wa ta'ala ka te be ika mogo wele ka fra ala kan ikana jodo wele ka fra ala kan ikana farakulu no wele ka fra ala kan ikana wa dangu no wele ka fra ala kan ikana wa ka dugu yiriba korola do wele ka fra ala kan shitana londo oro nay shitana kenbe ko ke maske ko dan ma ko dugu la dalo shitana kenbe ka yiri korro nun ke dugu la dalo shitana kenbe ka dugu dan kun nun ke dugu la dalo ki kana nun shiwele ka farala kan ulu kenbe joyi bal maslamaw wala nabiyan ikana meleke ufna were ka fara ala kan meleke ye Allah subhanahu wa ta'ala yere ka dan fen do yi ala ka dama dundu meleke ye ala ka dan fen ye adama dundu imay ala ko te Qur'ana kono fi suratul yani fi suratul kahfi kono aya kemin ayata Muhammad ko ne aw nyonay aya dama de nyemi manere Muhammad fana betini donc ne tse ka fo kenyere fo na ala mina tige aw yere nyona de ne ala bila jinin kenema aka kuma kan na ne bol lasa awma kayira awna aw kana fila ka fo ala ma nyeshima akana fo wele ka fara ala kan nyeshima an karamo be kamin fa no de imam bulibas rahimahullah ni wala lula ko ikana meleke wele ka fara ikana chili wele ka fara ala kan salamaw ibaye be salamaw do ko Allah subhanahu wa ta'ala chili mbani ko ala yo dan ka ba ale yere ala norola subhanallah do yere fana ba fo ko ala meleke u dan ka bo ala yere norola anga hakil soro dalate Qur'ana kono ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kay chili mban dan ka ba ale yere ala norola o dalate Qur'ana kono ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ale chili dan ka ba ale norola amina kuma ni yere ka feno fam kayira ko adama de ne chile nununye wole falanye wole ala kele banchali wole falan anwe ko nabil an kunti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ko ka tu nabil Ibrahim ka srako nole ala kele banchali asige nabil Ibrahim yani ako nabi an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Ibrahim fara ala kan wa bala mu fo ayi la digili min kecho nabil Ibrahim mi minani be ka bla tasma kono amnen be ka bla tasma kono aka ala kile banchi akula ala ko tasma mako ke kisi fenye nabi Ibrahim ay ikala taga amasron be mu fe anana sura fo be ka jomi bato ako fanu ma be ka mu fe ni bato alu be jo bato minani yo abina se ka mu mako nyaluma atina se ka ode me foshila atina se ka garse gadaluma atina se ka wardawma atina se ka ukeleya atina se ka dumndawma ka be ka fe bato fem se ka makonya silamaw ni kuma kan kama na masaw blala nyona o ya mine ka bla tasuma kono dunia yere tasuma ni kono ya folo o ye tele jole ka o be ka logo nunu nyini o ye tele jole ka o be ka logo fra nyogon ka kasro ko lanya
ka nabila ibrahima do ton fran kono ka fili ka tablo tasma kono tellement que tasma ni ka bon olu yere sirani be ka gere tasma ni na o adamaden do ta ka la fila kono mune kama ala kele bancha ko kuma kama anga jatimna do kede kama ala ko nabila ibrahima ko ale terikele nabila ibrahima aya mun jonu num fle no le be ka kan kana fo kono ko ni statue ndron pele joide e mo gombe sani be ka chilin fara ala le kan ika don ala mo nyamara di makika chilin fara ala kan ala min di male kika tun chilin nunu kan nyamariya ko ala min di makika chilin nunu na de ina fala ofanye mako nabi am muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam ani tabi millata ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikin kika tun nabi ibrahima kasrako min ye dine keleni ibrahima tuma ke flan gafoyi kama ko wala nabiyan ki kana chidin fara alaka ibe chidin na degi o le chidin kanuni chidin seni kenya jmema o ibo de la degi chidin do kenya jmema ibo le la degi chidin tume comportement nya jmema ebo le la degi chidin tume toma nya jmema ebo le de la degi chidin tuma ka demba ya maranya jmema etmo le la degi chidin tu ilana mogoy ebe chidin ne jola degi chiden tun ma kɛ namarato ye e b'o de ladege chiden tun ye jinɛ bato e b'o de ladege chiden tun ma kɛ via fɔla ye e b'o de ladege chiden bato kɛɲɛ min ma sallallahu alaihi wasallam e b'o de ladege walakin a tɛ yira anw na k'an ka chiden fara ala kan an ka ni faamuyade silamɛw wala malakan k'a tɛ bɛn ye fana i ka ci yani mɛlɛkɛ fara ala kan silamɛw anw ye silamɛw ye silamɛya kuma bɛ fɔ silamɛw ye anw ka bi silamɛw dɔw fana ko n'a ko k'a bɛ karamɔgɔya kɛ ala tɔgɔw bɛ kuranna ayaw bɛ sɛbɛn lahalaya dɔw la ka kɛ kolojanw ye jibirila mikaeli sirafila n t'a dɔn n t'a si dɔn olu tɔgɔ ninnu fana bɛ sɛbɛ k'olu hɔrɔma n'olu barika kama k'ala k'olu ka dugawu jaabi wallahi ye mɛlɛkɛ fara ala de kan olu hɔrɔma kote dɔw jaabi ko la kira mu fɔ ye sallallahu alaihi wasallam o daliya tɛ kuranna kɔnɔ o daliya tɛ kuranna ba nin kɔnɔ k'a d'anw ma ko ciden ko yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam k'i ka mɛlɛkɛw fara ala kan o ma fɔ dɛ daliya tɛ kuranna kɔnɔ o la mɛlɛkɛ ninnu ye ala ka cidenw ye ala ko k'a y'olu dan ka bɔ nɔrɔ la ala de ka dan fɛn cogo ka ca mɛ jɔn de y'a fɔ ko ala y'o dan ka bɔ ale yɛrɛ ala nɔrɔ la ciden dannen bɛ ka bɔ bɔgɔ la sabula fa b'a fɛ ba b'a fɛ n'an ko mɔgɔ dannen bɛ ka bɔ ala nɔrɔ la mun de la adamadenw t'a fɔ ko an fa dama dannen bɛ ka bɔ ala nɔrɔ la fɔ cidenba min kɛra laban ye san waga joli bɛ kiraba ni sallallahu alaihi wasallam a n'an fa dama cɛ a ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam a ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan mɛ an balimaw an ka taa don fi suratul kafi aya laban bani suratul kafi verset 110 e bɛ taa don kɔnɔ ala ye mun de fɔ kuranna kɔnɔ ye cilenba yɛrɛ mun fɔ mɔgɔw ye k'ale ɲɔgɔnna ye ele ye fa b'ale fɛ ba b'ale fɛ kafiru ye mankutu caman fɔ ko nin cilen yɛrɛ an m'a faamu a bɛ dumuni kɛ hakika la a bɛ yala sugu kɔnɔ a bɛ nin kɛ a ko ten a bɛ ne ye adamaden aw ɲɔgɔn de ne ye o ko ni a y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw tun bɛ tɔgɔma dugukolo kan ko ala tun bɛ mɛlɛkɛ ci dugukolo kan mɔgɔw ma bali adamadenw de bɛ tɔgɔma na dugukolo kan aw ɲɔgɔnna de bɛ ne ye aw bɛ ne fa dɔn a bɛ n ba dɔn a bɛ n ka kabila dɔn a bɛ n ka dugu dɔn a bɛ n ka jamana dɔn n ye fɛn sugu min a bɛ n dɔn ayiwa ka yira anw na sɔnni ciden ma o man ka gɛlɛya an ka nin yɔrɔ faamuya silamɛw mikael bi hurmati mikael bi hurmati israfil bi hurmati kɛda kɛda anw karamɔgɔ joli bɛ bi min bi jigi da nun kan k'an bɛ ala le wele la filanigafo a bɛ nin yɔrɔ la dɛ silamɛw de ka baara le nin dɛ k'a sɔrɔ ala k'i ma k'i kana ale ala bato i kana ale ala bato ni fɛn gɛrɛ si ye wala hajaran i kana kabakurun dɔ fara ala kan ni ɲɔ ɲani b'anu ka dugu la bi anu ka dugu kɔnɔ dankun yɔrɔ dɔ le kɛrɛnkɛrɛn bɛ ko yan yɔrɔ mɔgɔ tɛ s'a la dɛ jinɛw ka yɔrɔ lo nin yɔrɔ nin filɛ nin cɔ statue dɔ le bɛ ko mɔgɔ tɛ s'ale ma dɛ y'an ka laadakɔrɔw ye nin yɔrɔ nin filɛ n'i sera kɔni kun bɛ ci sitana kelen bɛ k'o masque ka d'anw ma
aduka la yini munye ko an bela jeni na le re an ka do jahannama kono shitana ka la yini ndrom pere ka danu bande modema fanka ne fam agwana ka ba kan ne ma kono ni kama fon ka do fatakhidhuhu aduwa ko an jugudo an ka tanjuguye ko shitana yan juguye fatakhidhuhu aduwa kan aka shitana don juguye aka min ajuguye ikelen ko fe ki jugudon il faut beaucoup se méfier de lui et quand il est chukudon ale la abene maske kadawma ni dunan ka yoro labi duba ko na nabi yani siraba kana labi village ko na nabi yoro shama be yoro do be lu kren be kulu kay ni mogo ko be mogo mdala ni ko be mogo mdala fo kata dama ka so fence na man ma nyinen kala alako donc kaba kurun nusa o yiri sumba me ko dugula dalo olu fen be ni mogo be tay dama ka so na nyona ma kate be yikan shifra la kan bal maslamu wala jinnan aywa mbal maslamu ki kana jinne fana fara alaka adama do be ko wi ambe do keren kala ko li walijuyi ni waliju fensu fara drone do waliyullah wa waliyu shaytan man hum waliyullah alladhina yattaqullah alladhina yattaquna allah mogon besira alanye ala le baka waliji don mowla ele mi yere bala ki ban ala ko man mana choko do ye waliju yeti ibta sura do be jine bato le la na sura ka lairu kan do bani shitana do le che ni ayasro lairu kan do bani jine do le che na sura lairu kan do bani jine do le che ambo le kuma kan ta uluka jine bato kama uluka ni la halan kama alebe ka jine bato afana bo ta ko ke waliju ye kasoro Allah subhanahu wa ta'ala ko ki kana fen frali ala kande waliyullah ala ka waliju jonna ala le badon on yi don keren ka kaite ay do keren ko ke ala ka waliju yete kasoro dalu atambula kan an lu keren ko li ala ka waliju yi ibaye africain kunda waliju ko kuma le beite dron dalu ta'ala qur'ana kono bal maslamu ala ko kale baka waliju don jonula wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni mo gom sirna alanya ala ko kabe boda do tima ala ko fan fi suratul talaq kono mona walijun be kasrala nan surako walijitunu ni aya surako walijilu alet misrala nya mune bele bali kasrala nya sisa ande jatimna doke ala kani famme ko madam bema donc ambal maslamo an bislama shama an islama yambe sili hakikala bi batuke hakikala ko shama bando ni na mafamde kasoro Allah subhanahu wa ta'ala ko ma qur'ana kono aku kayan ben ka bo fem ma fiula bele ba fem de flan ga fuyai associer quelque chose à Dieu ni ko ni mina ke sababu ka mo shama makosa odalma kenema qur'ana kono ka dele mayele raki hakil tola Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana kono walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun suratul an'am verset 88 kono ye fla kafale alama ki jigi la fengere ka mini ala tekelinyi ka demen ni fengere fe mini ala tekelinyi ka foko ni fen sinamani bonyano baraka le kama ko ala ke ka wuleli kan jabi ele ko fen sinamani fanga ka fara ala kan sino ala kelen fanga tisu o yika la yini di aye fere ko ti ka fen o ti ka numayani kama chide yere ka numayani kama wala jibira to bonya kama jibira ka bara kama jibira ka kuntiya kama mikael ka bonya kama israfil ka bonya kama ke bolu fara ala kan ko le be kesabu ebe ko ja alai kasra ala mufire alako walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun kono e flaka fone ala mako ka bara nunu bela jeni kumbala bide kumba bela jeni na bi abela jeni be chie silamo ante nu famia ba ala ko te qur'ana kono fi surat an-an'am wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa illa alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin fi surat al-zumar verset 65
Silamɛw, karamɔgɔ ko ko ni aya ni masrani ka tɛmɛ Kurana aya bɛɛ kan. C'est le verset qui fait peur à tous les musulmans, soit les musulmans. Si tu comprends bien la signification de cet verset, Surat al-Zumar, verset 65. C'est effrayant. Abadam a dit sukun yere yere, abibla flan flana. Dan fente do koloni kan min kafsa kateme chidi man kan sallallahu alayhi wa sallam. Walu juti min ka bon kateme chidi man kan. Karamogote min ka bon kateme chidi man kan. Ala ko chidi kele mi ma ko inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ode Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala ko ma sisa fi suratu an-An'am kono ko ni ay filaka fa ala ma ka ba ka barabe ci aba bela bi. Ala ko yandi sisa wala qad uhiya ilayka ko anyi la jigini ke wala qad gar avertissement genen ba de beyan lamun be ka kuma be ni ka foko kuma ni kafari kuma be ni kuma ni ko fe o le kafari lamun bole yara auna ya ko wala qad uhiya ilayka ko anyi la jigini ke ima anyi la jigini ke ika wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha atunde kuma na kun fe atundi miri ka kuma ina fala fanye ma Qur'ana kono fi suratul najm kono wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha atunde kuma na kun fe ko fana Allah subhanahu wa ta'ala ti mina jigan kan mo le fo ala ko la sisan wala qad uhiya ilayka nila jigini kima Jibril nana ni kana kuma kana se Jibril ki chide ne koyi mais Jibril ma foro shi ko chiden ka ale fara ala ale chiden Jibril fara ala kande aka ni jati mine da salamo ala ko Muhammad mo ko nila jigini ke ika wa illa alladhina min qablika ani kafara mo kan wa illa alladhina min qablika idrompe fana tede ka ko ifana nyecho mo ko ne nye fe fana ila jigini ko lu fana ka kidon shama ko nanye an fadama ko nanye nabila nuhu ko nanye ibrahima ko nanye ishaq ko nanye musa ko nanye ismail ko nanye isa yara ko nanye yusuf ko nanye nuhu kidon bela jini nabiu bela jini ko na kidon man sallallahu alaihi wasallam ale min laban sisa ala ko wa illa alladhina min qablika ani mogo min fana ko ni fede ni la jigini fana ko luka la in asharakta la yahbatanna amaluka subhanallah wa in kachirinya ni la jigini ki kan fena min ko na inye fe o le tun avertement adu ko ma ayu avertement muna o ko yere chogo de moshika na flaka fo alama alabo fa yero dolaw kante manto shi halaki do kolokan ate mo shi halaki alikabadu no ko fona tunye chili ke kawaluma chide na foroka avertisseur doluma alabe ko fo ya salamo ko yela jini ki ikan ina fo chili to ko na inye fe chogo mina ina fo chili to chili be manton to manyemi ma la in asharakita ko ni fla kafoni alama ni fla kafoni alama la yahbatanna amaluka komi ka bara bela jeni nabi ba bela jeni chi Allahu akbar wala takunanna min al khasirin ku ifana betake mo bonele islamo me ka fokira bay sallallahu alaihi wasallam ni aya sɔrɔ kan ye filanin fɛn ni kɔrɔ fam ni aya sɔrɔ kan nya fam ko jɔn ko ala ko silamɛw ko n'a mɛn ko filanin fɛn selibali dɔrɔn pe tɛ dɛ e mɔgɔ bɛ sela i bɛ mɛlɛkɛw fara ala kan i bɛ ciden yɛrɛ fara ala kan i bɛ mɔgɔbaw fara ala kan i bɛ kaburu fara ala kan i bɛ waluju kaburu fara ala kan e mɔgɔ min kɛlen bɛ ka minɛni sigi fa kaburu kan ɲi ka taa i fa kaburu kɛ nasɔn ɲini yɔrɔ ye ka taa i mansaw kaburu kɛ nasɔn ɲini yɔrɔ ye kata kaburu jura yani tudhakirukum bil akhirah abeta kaburu ziyaratu ke kila bane be yanyi on ta makete bi on ka mo ba kaburu ko kala nason ni royi
ka taa olu kɛ wari ɲini yɔrɔ ye ka taa olu kɛ haji yɔrɔ ye anw ye kaburu fara ala kan bi silamɛw la sɔn hɛrɛma bɛɛ fɛn fɛn bɛ kaburu jura kolokolo nin na ni a 99,9% a bɛɛ de ko haju jara ko de olu ka ɲumanya nin kama olu ka mɔgɔbaya nin kama ko olu haminanko ka jara si tɛ taa la ko ale laban ye kaburu yan dɛ bɛɛ ko de ko ne haminanko ka nɔgɔya billahi tallahi filangafɛ don kaburu fara nin bɛ ala kan ala bɛ ka ci fɔ kira bane ko n'a ye fila ka fɔ ale ala kan la yahbatanna amaluka k'i ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ silamɛw anw t'an yɛrɛ ma ɲini ka wa anw bɛ ɲɛ jumɛn ma anw hakili la de ko n bɛ n ban seli ma n bɛ sisɛ faga n bɛ saka faga n bɛ nin kɛ tan k'o filangafo ye o dɔrɔn bɛ tɛ filangafo ye dɛ o ye kafiri fin ye de walakin e min ye silamɛ ye cɔ ele min ye silamɛ ye n'i ko k'i ye silamɛ ye i min ko k'i ye mumini ye i bɛ dusu bisi k'i bɛ muhamadu kɔ sallallahu alaihi wasallam mais e ma da ala kelebancɛ la ele min bɛ dɔ farala ala kan cɔ ele jatilen don filangafo ye wa i la dɔ nin kafiri ye de o ye kafiri fin ye sabula ale ma sɔn kiraba nin ta ma amma dalen b'a la ko ala bɛ yen walakin ma ale ma sɔn kira ka cidenya ma n'a tun sɔnna kira ta ma sallallahu alaihi wasallam a tun kan ka sɔn seli ma mais e ko k'e sɔnna ciden ta ma walakin min ye a tiɲɛ yɛrɛ ciden bɛn ka bɔ min ma e ko k'e ma sɔn o ma kama i b'a ye ni waati bɛɛ ala kelen tɛ se dɛ f'e ka fɛn gɛrɛ fara ala kan k'o de ka ala ma dɛmɛ wala o bonya de kama e yɛrɛ ta yiri ka koja ala ye o bonya de kama ko ala k'e ka kow ɲɛnabɔ ala bɛ ka avertissement du prophète sallallahu alaihi wasallam min ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ko la in asharakta la yahbatanna amaluka ko ni i fila ka fɔ ni ala ma ko n b'i ka baara bɛ tiɲɛ silamɛw ko aya nin ka fari ka tɛmɛ kuranna aya bɛɛ lajɛlen kan sabula kuma bɛɛ banna yan ni avertissement de la kiraba nin ma sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka min fɛ i bɛ hakili to a la koyi wala takunanna min al-khasirin kali kamaduna k'i bɛna taa kɛ mɔgɔ bɔnɛlen ye ala bɛ ka fiyɛ kuranna kɔnɔ fi suratul zumar verset 65 karamɔgɔkɛ an bɛɛ ka sabali an ka diinɛ nin faamu ala ko de ko cidenba nin ka tugu nabila ibrahima ka sira kɔ inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikin k'i k'a mɛn ko nabila ibrahima k'a tun kɛra manton ye nabila ibrahima zuriyatu le cidenba nin kɔ nin ye bi ko le tun ye manton min tun jɔlen de ka fɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ala ye walam yakun min al-mushrikin a tun ma kɛ filangafo ye dɛ nabila ibrahima tun ma kɛ filangafo ye dɛ n balima silamɛw karamɔgɔkɛ n'a fɔra ko kelen k'an bɛ diinɛ tiɲɛ fɔ an b'a kuma dɔ sɔrɔ ka fɔ dɛ ciden ka nun ka gɛlɛn dɛ silamɛw ala subhanahu wa ta'ala ko di a ye kuma caman fɔ ala subhanahu wa ta'ala ko kuranna kɔnɔ suratul araf kɔnɔ aya 188 verset 188 قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون الله أكبر انت سكا نيرني نافاني فني انت سكا هرلا سنيرني كوما انت سكا نيركون فانا كيشيكا بوتروكوما ne tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ fo illa masha Allah fo ni min jala ala ye ni a y'a sɔrɔ ko ne tun bɛ ko dogolen dɔn ni a y'a sɔrɔ ko ne tun bɛ se ko la ko n tun bɛ na hɛrɛ ko caman lase n yɛrɛ ma tɔɔrɔya fan si tun tɛna ne sɔrɔ dugukolo kan ko i k'a dɔn ne ma kɛ fɛn gɛrɛsi dɛ fo ka adamadenw masiran o ko yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ filanikafoya ma o ko yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ alakotaw ma ka muminu la nisɔndiya ni arijinɛ n'o sɔnna ka tugun ne ka yamaruyaw kɔ k'i ban ka bɔ alakotaw ma k'o bɛna don arijinɛ kɔnɔ dɛ n balima silamɛw ala bɛ kan f'i ye kuranna kɔnɔ fi suratul araf verset 188 karamɔgɔkɛ min b'a lamɛn sa n'i b'a fɔ cɛ nin bɛ k'an na gosi koyi e ka i hakili to i yɛrɛ la ba nin t'a don kuranna kɔnɔ an bɛɛ ko an ciden ma nin kɔ sallallahu alaihi wasallam ne kumakan tɛ o wa don kuranna kɔnɔ ba nin i k'i cɛsiri ko fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko n'a tɛ min dɔn k'a ka lɔnnikɛbagaw ɲininka zaka fardu ayni o ye diyagoya anw bɛɛ kan
Namala batucho nyini ka don ante mana bir mo shinyela de koyi nama mana nan ko ambe mana bir mo nyela ka baloni dinen tokoyi ka balo mo la ka balo mo jigila julila ka baloni islamiya ni ka baloni qur'an tokoyi galun kan a drome kelen fen be soro la halako na bebe ta fono jahannama kono wallahi. Donc ambe ka min islamu fe Allah subhanahu wa ta'ala ndo chiden banda ka fo mo ye adamadu ko ambe ka sira alanye ko ale tse ka here ko la se ayrema ase ka toroya wuli ka ba yere kan atise ka here fanshi la sa ayrema ale tse ka ale mako dogole lon ando ka bi mogo be nyejime ma de silamaw an be la halaj mena de an be nyejime ma de silamaw an be position jumena bili an ne be nyejime ma Muhammadu kan manton silamaw aw be nyejime ma bi karamogo be nyejime ma bi joni be mogo la fili bagay joni be mogo ga war de tourner bagay jo sini be kal be ko be don ale be sangre ko don ale be shini ko don ale be mogo ka vajisra mafle ale be mogo ka ko kalama ale be ka barakero ka ko kalama Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad afare walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su. Allahu akbar koni aya soronet ni ko dogelen don lastakthartu min al-khair wa ma massani yasu koni aya soronet ni ko dogelen don ntumina here ko shey nyere kan ko toro ya fanshi kuntena ni soro de karamoke nek makantere kay eki hakil jabu bani chen tatui membe ka kuma fo ina le tay ko toy ni na le ko bani ta ko do qur'ana kono suratul araf verset 188 aywa ambe silamoyi anko ambe tun kirabani kuma kanko sallallahu alaihi wasallam ambal maslamo ambe ka menyina befe anke ala don alay anka don ko jonu bela jeneke hakiltira la Allah subhanahu wa ta'ala fana fo ko qul Muhammad afade la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malakun in atabila ma yuha ilayya tado suratul an'am verset 5 tafo yede do kolo marali fen hereko do kolo kan fen nanvulu sababu ko ne bise kan suru mogo kan ne bise kan keta kale tse ko shikede ale mako do wole no le fo iseta ale fa ale bitu fejme ko ni Allah subhanahu wa ta'ala temi wahila jingalika salamo cidon fen tumi do kolo ko Allah subhanahu wa ta'ala temi mu'jizati do doluma mu'jizat o ye kabana ku ye o na nyogona tumbena do mena fo ku kiraman kesna man ka yaketa effectivement o mu'jizatu nu ye alaka ko kabana ku ye mais est-ce que kira sallallahu alayhi wa sallam aya fada madu ye kale be warla bo aya fada madu ye kale be sika warla shaya aya fada madu ka kana barakatu ni ko ni ko ya mina ne bina ala dinin be dunda o mawa o mafore jintanya be kraba ka sahaba sorofu o be to vaji sara jintanya bo sorofu karsa jimi ji passe nyoma ka to la fu jimi lo be shama faka ambi kramo go betia a kunfun fana ko kan ta fe ka nyene bode anga chesir muni bato ke chwo an sentala ko kramo ba an tanyene bo Karamogo bitanye nebo karamo fana be mana birinyela. On s'en fout, chacun craint son intérêt. Et ko kele ta fait, muya ala bato chogo e ko kele makoto la. Karamogo fana ko non, on est là, on te défend. Ah, bon ambetami. Dolu wa dolu na mahom. Lonige ba do file no lu fana ba ni ka do la fili ka fala lu yereka. Walakin bego bal tuthiruna al hayata ad-dunya. Ku be mako ba ka dunya intérêt la. Bebe ko le crée en chima côté la haratala mu makubo la de kadon bislamaoula dans notre communauté demandée si la maille fonda la ikoyi ici comme flèche chez nous au mandé réfléchissons bien
manden jamana be to ta kelen ka mafle aw menye jume ma ala ko lay ni ko ba ala ko kele ban ci kuma fo obi kon obe banila obi neni obe kansu be la jene foyima aywa ambe tu fem ko ni sawo adala ba mo lo gmena de min alquran wa sunna adala be ro gmena ka bo qur'ana kono adala be ro gmena ka bo kiraba ni kanya marla sallallahu alaihi wasallam ese kirat mete wa ese kirat ngalate wa ko akana meleke fara alaka akana kidin fara alaka akana jine fara alaka mbal maslamaw ay silamaw ye ala keleban chali ni fem ka gele ko sebe o kama ni kitabuni akramogo ani munya faranyon ka bol fo ko tando ko barkada ebe hakitira madam mani aversema yere de la krabani ma sallallahu alaihi wasallam kuna iflaka fo alama ala ko ka ba ka barabe chin ka be take mo perdile nkiamaduna anaka chidinya anaka singulaya ani aka mo baya anaka drajaba Allah subhanahu wa ta'ala nyamara di ko chirimba be idrumu bela jeni ya fala yemi ke imami ke nya fala bema walakin atmeshu be ke navla silila islamu anga dine fomna de islamu muhammadu kam mantu anga sralanye muhammadu kam mantu anga do ko fendo le bano fendo le sayai kullu man alaiha fan do ko kan fen bebe bande ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فين بيبي بافونا بلا مسابني كيلين بلا مسامي مساكرتني مسابلي بالي وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكريم سلم بلا جنين كنا سئل عن ذنب أعظم أي على كرامين صلى الله عليه وسلم كدرمو جمعني كابوني درمو بلا جنين قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يتئم معك قيل أي ثم قيل ثم أي قال أن تذني بحلية جارك فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ذنوب وأشدها وأقطرها الله أكبر الله أكبر سلامو على كدين فمكن مدام بما نباب أخرجه بكاري 4477 ومسلم 86 باللفظ تزاني وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيوة ويا على كرامينكا من بكاري مسلم بلا جنين كونو على كراكو صلى الله عليه وسلم ويا ينكا كو درمي جواني كابوني درمي بي le grand péché drumit meni ka boni drumu bela jene ko le ka fendo fara alaka ka kafonyon do sura alala ka fendo fara alaka ebe passé ni fens na mani maka wa ala le fei e ko ko ala dan fara do be ni ala che iba sura baraji do le be ni ala che ne ma passé ni fens na man ma e ka ko tse ka nyene wa ala fe wole flal ga foya islamo kabur tse ka makonya yani shuti tse ka makonya waluju tse ka makonya meleke tse ka makonya chidente makonya chiden ko de kika tongolu ka nyamara ko ala yere de fana le nyina on fe shuti tse ka makonya mo shima shunu makoba nu ka doula anga ni famia de islamo jibla kazku jibla to mako fushilete ala delila islamo mikaela to mako fushilete ala delila ala ko aduni astajibu lakum ay wulini bawjabi Allahu akbar ala kodi wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allakum yarshuduna ala fa fi suratul baqara verset 186 Muhammad woni nga no imani ka ila wati mina foide nenu lukasu nyona juso près de e wati mina no ne wole ne boka wole kan jabi yaani condition mina ukane alaka wole kan jabi fronde islamo ukane alaka wole kan jabi wayu uminu bi kalemenya jon ko ala ne be ka famini ala feni dengena be ne fe kala le do jabi bagayde la'alakum yarshudun nu sunako ke kasha ala ali ala irfena ali ala ka hinai ale buke kanda joyide amma ko ta ala ka wole kanawo kiran ngala sallallahu alaihi wasallam ko fembe no le ka boni drumu bela jene ko flan ga fuya anta jatimna doke o hayin ga ko fe ko flan ga fuya no fana ko fedu Allahu akbar
ko ka fɛn dɔ fara ala kan masa min danco ko fara ala kan ko de ka bon ka tɛmɛ durumu bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ ko durumi jumɛn ka bon kɔfɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ko ka i den faga den bɛ fagala bi silamɛw ko den kana se ka k'i ta fɛ den ka dumuni kɛ n'i ye anw ye hadisa di masa Bukari Muslim bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a nimero di i ma bon masa o de hadisa minan kali ko kɔfɛ i sigiɲɔgɔn den fun den wala i sigiɲɔgɔn mɔgɔ ka taa o jɛnɛya silamɛw ala kan kisi kana taa ka bɔ ma ayiwa an ka laɲini yɔrɔ jumɛn ye ala kira ko ya sallallahu alaihi wasallam ko filaninkafoya de ka bon ni durumu bɛɛ lajɛlen ye ale de ka jugu n'a bɛɛ ye ni kɛnin bɛ ka anw ka silamɛw ka bi baara bɛɛ tiɲɛ an ye silamɛw ye an bɛ seli a bɛ sun a bɛ heji kɛ walakin halisa ala ye ka fɛn nin kɛrɛnkɛrɛn ka halisa ala ye o le masha silamɛw la bi dɛ silamɛw o le masha silamɛw la bi dɛ wallahi an masha silamɛw la an kɔni bɛ seli an bɛ sun an bɛ jalamugu ta k'olu siri an bɛ nin kɛ tan kɔlɔsiw b'an kana an ye silamɛw ye an bɛ tan walakin yani a ma khalisa aqida ka fɛn kɛrɛnkɛrɛn mun ne dinɛ tiɲɛ ka khalisa ala ye o de ka dɔgɔ silamɛw la bi n'an m'an yɛrɛ cogo dɔn bɔbaga kisibaga ka dɔn an na dɛ n'i sigi ka jateminɛ dɔ kɛ i bɛ siran i sigi ka silamɛw ka comportement filɛ bi i bɛ siran ayiwa donc aklara fana ka ɲininka wa fi hadithul akar yaqul ala unabbikum abi akbaru kabair qulna bala ya rasulullah qala al ishraku billah akfana klara ka fɔ ko ite ko yani durumu bɛɛ lajɛlen na kabaira durumu bɛɛ lajɛlen na belebeleba ɲɛfɔ wa o y'a ɲininka ko kira ko o durumu jumɛn ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko de fila ka fɔli ala ma ni fana bɛ tawhidi yani Bukari Muslim fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hadisa filanan ni ko durumu bɛɛ lajɛlen na belebeleba kabaira durumu bɛɛ lajɛlen na belebeleba al ishraku billahi ko de ka fila ka fɔ ala ma o bɛ akhrajahu Bukari 2654 wa Muslim 87 wa ghayrihima min hadith Abi Bakr radiyallahu anhu ya rabbi ala ka dine falma kun madam bema an bɛ ka mini silamɛw fɛ bɛɛ kɛ hakili to yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka dɔn ko an ka ala bato ka ala kelen pe bato an kana kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye an kana jigida fɛn wɛrɛ kan waati bɛɛ ko karisa kɔlɔsi yani jinɛtigi sinama nin ko k'i ka jeli bɔ ni o karisa ni morikɛ sinama nin ma fɔ ni karisa sinama nin ma fɔ k'i ka nin ko sinama nin kɛ e t'i ka ko foyi ɲɛnabɔ silamɛw de bɛ bi tigɛ de kɔntina a kɔntina ka taa ala kotaw kɛ k'a fɔ ko n bɛ taa nin ko sinama nin kɛ o de bɛna ne ka kow ɲɛnabɔ n balima silamɛw an jigi ma da ala kan dɛ kana tigɛli bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ala ye k'a dɔn ko baraji t'a la kana tigɛli bɛ ka kɛ ni n'a tɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ala ye k'a dɔn ko k'a fɔ ko ala bɛna taa bagan nin ma ɲininka i k'a dɔn ko ala bɛna taa bagan nin ma ɲininka saga nin bɛna taa fɔ ba nin bɛna taa fɔ ko karisa ka ne kana tigɛ dɛ a ye ne kana tigɛ nin ko sinama na ne yɛrɛ tun b'a lɔn ko non ne bɛ ka kan tigɛ ko min na yɛrɛ an ka nin yɔrɔnin jateminɛ dɛ silamɛw ya rabbi ala ka di ne faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka min ni silamɛw fɛ bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la an karamɔgɔ b'a la k'o de fɔ a ye n'o de ye Ibn Baz rahimahullah aw k'a yɛrɛ cogo dɔn a kana ciden wele ka fara ala kan a kana jinɛ wele ka fara ala kan a kana wa dankun bato a kana yiri foyi bato a kana foyi de ɲini ka fara ala subhanahu wa ta'ala kan wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ina fara ko tɛ ɲɛma fi suratu nisa verset 36 ko a ka ala bato a ka ala kelen pe bato wala tushriku bihi shay'a a kana fila ka fɔ ala subhanahu wa ta'ala ma fosi la ko le durumu ye min bɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn min kɔn a y'o le kɔn ka tɛmɛ a ka durumu bɛɛ lajɛlen kan wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu diina ko ne mo ɲamara fosi la koyi fo n'a kɛra o ka ala subhanahu wa ta'ala kelen bɛ bato ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ala ye diinɛ kilennen o de ye ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kilennen ye فأعظم ما أمر الله به التوحيد الله سبحانه وتعالى adamadenw ɲamara ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye fɛn min ye n'o de ka bɔnna bɛɛ ye o de ala kelebanciya ye wa huwa ifradullahi bil ibadat o de ka ala kelebanciya a ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen na silamɛw an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma
ambe ka mini fe ni waladani abina si ko flabo lona na taula an karamo ye min fa katuni ne de usaymin ka kuma kan ni hadisan wala la no de millata ibrahima hanafiyatu millata ibrahima yani ni waladani amena kenasi ko flana ke insha Allah subhanahu wa ta'ala min be kan bela jeni na fanan fe ni yeboni basi kuma kan nye da kuturubala globalement min ba to ambela jene be ni rodo surala anya fi karamo ken be ka usul salasa ni sharuke antisika beta kelenkele sabla kuma nu shama da yini muradu kelenye me wala dan nafaka bu salama bi ban ala kuma bi obetun kodo no fe afamanya maradama amokemanya maradama nyanga fachede ni kuma na kele ikana ngata bulu la bishide ikana fo ka tabulu la bishide afama fay amokema fay dina chie mune be qur'ana kono aleram tafe ko nyini de kwa ngata bulu donc ala ka dine fo makon madama donc dine la fin nani kirata ni foni nyonko sira be nani kirabata ni foni be nyonko kiki yoroma jian kabu bela jenema o de sira madina yi ala ka dine fo makon madam bela jenema allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba allahumma arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba ambayina ala feni film sura kono ala kan kishi kanata kabu ma ala ka yafandrumu dina chinya ala ka yiran bela jenena ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا مسبب الاسباب سبب قلوبنا على دينك اللهم يا مسبب الاسباب سبب قلوبنا على طاعتك اللهم يا مسبب الاسباب سبب قلوبنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كان بواتيغري ألا كان يرانا